मरियम नवाज कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। शुरू करना हो तो प्लीज बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच। और अभी मैं कोयटा से सीधे हम सब एहसन इकबाल साहब, राना सनाउल्लाह साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब और परवेज़ रशीद साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब, तो हम लोग अभी सीधे कोयटा से वापस आ रहे हैं। और क्योंकि लाहौर की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी तो वाया कराची फिर हमें आना पड़ा। कोयटा में कल हम हज़ारा बरादरी जिनके ऊपर एक क़यामत गुजरी है उनके पास हम कल गए, उनके धरने में शामिल हुए, उनके ख़ानदानों से मिले, उनकी ख़वातीन से मिले। और जो मनाजिर मैंने कल देखे मेरा दिल दहल गया। कोई वहाँ पर ऐसा, वो जो कानपुन शहीद हुए हैं, मेहनत कश थे बेचारे, कई 100 फुट कई 100 मीटर ज़मीन के नीचे जाके और कानों के अंदर जाकर उन्होंने अपनी रोज़ी जिस तरह वो कमाते थे, जिस तरह बेदर्दी से और बेरहमाना तरीके से जिस तरह उनके गले काटे गए, बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है। और जब मैं उनके ख़ानदानों से वहाँ पर मिली, उनकी ख़वातीन से मिली जो लाशें और ताबूत अपने सामने अपने प्यारों के रख के बैठे हुए थे, माएँ थीं, बहनें थीं, बेटियाँ थीं, बुज़ुर्ग थे, बच्चे थे, किसी का भाई कत्ल हो गया, किसी का बेटा कत्ल हो गया, किसी की एक घर के कई अफराद कत्ल हो गए। और मैं यकीन करें वहाँ पर हर ख़ानदान जो है वो गम की एक बहुत बड़ी कहानी है। और जो मेरे साथ गले लग के वो रो रही थीं और अपने दुख वो बयान कर रही थीं, बिल्कुल यकीन माने कि ना मेरे पास वो अल्फाज हैं कि मैं बता सकूं कि उस वक्त मेरे जज्बात क्या थे। और ज़ाहिर है पूरी कौम जो है इस वक्त सोग की हालत में है, पूरी कौम ने उनके दुख को, उनके दर्द को महसूस किया है। उसमें से कुछ इस तरह के भी ख़ानदान थे जिन्होंने मुझे बताया कि हमारा अब कोई मर्द नहीं रहा, हमारा कोई कमाने वाला तो नहीं रहा, लेकिन अब हमारे पास कोई मर्द भी नहीं है जो हमारे जनाज़ों को कंधा दे सके। इसी तरह कल भी मैंने एक बात कही थी कि एक उनमें से एक स्टूडेंट था, तालिब इल्म था, जिसको शायद उसकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से 1 माह की छुट्टी थी, और क्योंकि वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था तो वो 1 माह की छुट्टी उसने वो कान के अंदर काम करके, मज़दूरी करके अपनी फ़ीस कमाने के लिए उसने 1 महीने के लिए वहाँ पर नौकरी की और उसको भी शहीद कर दिया गया। इसी तरह वो बच्चियाँ अपने वालिद के ताबूत सामने रख के बैठी थीं। कुछ ख़वातीन ऐसी थीं जिनका एक ही वाहिद कमाने वाला हस्बैंड था, 5 बच्चे 6 बच्चे थे, वो वहाँ पर बैठी थीं। तो बहुत एक करबला का मंज़र था वहाँ पर। ज़ाहिर है हम सवाए तसल्ली और तशफ़ी और दिलासा देने के हम क्या कर सकते थे। वो किया हमने जो हमसे हो सका। लेकिन आज जो मैंने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी थी, मैं ट्रांजिट के लिए आई थी कराची और यहाँ से मेरी फ़्लाइट थी लाहौर की शाम को। मुझे लेकिन जब मैंने सुबह वो स्टेटमेंट सुना कि मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊँगा और मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, आप अपने मुर्दों को दफनाएं तो मैं आपके पास वापस आऊँगा, तो मैं रह नहीं सकी ये कौम से बात किए बगैर। मेरे पास तो अभी भी वो अल्फाज नहीं है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ इस बेहिसी और जो इंसानियत से आरी जो आज बातें की हैं उन्होंने, ये मैं कहाँ से शुरू करूँ इसके ऊपर बात करना, लेकिन बात करना भी ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि आपकी बहुत बड़ी नाकामी थी कि आप हज़ारा बरादरी के साथ ये जुल्म होता आया है और
ان کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ہمارا جو یہاں قبرستان ہے اس میں اب شہیدوں کو دفنانے کی جگہ بھی باقی نہیں رہی. 2 سے 2.5 ہزار ان کے شہداء ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ کمزور طبقہ ہے, اس کو سیکیورٹی کی ضرورت ہے, ان کی حفاظت کے لیے اقدامات کی ضرورت تھی. آپ اس میں فیل ہوئے, آپ اس میں ناکام ہوئے, آپ ان کو وہ تحفظ فراہم نہیں کر سکے, اور آپ کی اس نااہلی اور نالائکی اور فیلئر کی وجہ سے وہاں پر دہشت گردی کا وہ واقعہ ہوا جہاں پہ کانکنوں کے گلے کاٹے گئے. ان میں سے کل مجھے انہوں نے ایک تصویر دکھائی, آپ یقین مانیں کہ اس تصویر سے رات کو نیند نہیں آئی. وہ یہاں سے لے کر یہاں تک اس کا گلا بالکل کھلا ہوا تھا. میں نے وہ تصویر زیادہ دیر نہیں دیکھی, دھرنے میں انہوں نے مجھے دکھائی. انہوں نے کہا کہ بی بی یہ سلوک ہوا ہے ہمارے ساتھ. اور وہ 6 دن سے, آج آئی تھنک 6واں دن ہے, وہ -8 ڈگریز میں, کوئٹہ میں کہیں کہیں برف بھی تھی. آپ یقین کریں کہ وہاں پر جوں جوں شام ہو رہی تھی وہاں پر ہمارا کھڑا ہونا بھی مشکل تھا. اور وہ 6 دن سے مائیں, بہنیں, بیٹیاں, قوم کی مائیں, قوم کی بہنیں, قوم کی بیٹیاں, قوم کے بزرگ اور قوم کے بچے وہاں پر تابوت اپنے سامنے رکھ کر کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے اس بے حس حکمران کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کو بلا رہے تھے. وہ ان کا کیا مطالبہ تھا؟ وہ آپ سے کوئی جائیداد تو نہیں مانگ رہے, وہ آپ سے نہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مردوں کو واپس زندہ کرو, نہ وہ آپ سے کوئی لمبے چوڑے مطالبے کر رہے ہیں. آپ نے وہ بی بی سی نے وہ بچی کی ویڈیو دکھائی جو ایک چھوٹی سی بچی اس بے حس عمران خان کو کہہ رہی تھی کہ آپ آ جائیں, صرف آپ یہاں آ جائیں تاکہ میں اپنے بابا کو دفنا دوں. تو وہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے تھے, وہ آپ سے صرف رحم کی امید کر رہے تھے. وہ آپ سے صرف یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آ جائیں, ہمارے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ دیں تاکہ ہم اپنے مردوں کو دفنائیں. ہمدردی کے 2 بول وہ آپ سے چاہتے تھے. میں نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا مطالبہ ہے تو انہوں نے کہا کہ بی بی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ حکمران جو ہے وہ خود یہاں پر آئے اور آ کے ہمارے زخموں پر مرہم رکھے اور ہمیں یہ دلاسا دے کہ آئندہ ہمارے ساتھ اس قسم کے واقعات نہیں ہوں گے. اور پھر آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بلیک میل کر رہے تھے. وہ تصاویر ہیں, میں ذرا یہ قوم کو دکھانا چاہتی ہوں. یہ دیکھیں, اب یہ بچی جو کہہ رہی ہے کہ ظالموں میرے بابا کو مارنے سے پہلے, میرے بھائی کو مارنے سے پہلے مجھے مار دو, یہ بلیک میلر ہے. یہ 2 بچیاں تھیں جو مجھے وہاں پر ملیں. ان 2 بچیوں نے مجھ سے ایک ہی بات, مجھے اپنے بھائی کی, بالکل ینگ بھائی تھا, ایک کا ایک تھا, ایک کا دوسرا تھا, مجھے تصاویر دکھائیں اور کہا دیکھو یہ میرا بھائی ہے, اس کا گلا کاٹا. اب یہ مجھے بتائیں یہ بلیک میلرز ہیں؟ یہ دونوں اتنا روئیں کہ یہ میرے سامنے, یہ مریم اورنگزیب بھی وہاں پہ موجود تھیں, یہ بے ہوش ہو گئی تھی روتے روتے. یہ بلیک میلرز ہیں. اور یہ جو 2 بچیاں بیٹھی ہیں, ایک کا والد قتل ہوا ہے اور دوسری کا بھائی, یہ بلیک میلرز ہیں. اور پھر آپ نے کہا کہ دنیا میں کوئی وزیر اعظم جو ہے وہ اس طرح بلیک میل ہو کر کہیں نہیں جاتا. بھئی دنیا کے وزرائے اعظم کی تو چھوڑو, دنیا کا جو بھی وزیر اعظم ہے, کبھی بھی وہاں پر اگر ہیومن ٹریجڈی ہو جائے تو سب سے پہلے جو شخص وہاں پر پہنچتا ہے وہ آپ کا سربراہ ہوتا ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہے, یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کا فرض ہے کہ آپ لوگوں کے پاس وہاں پر ان کے غم اور خوشی میں شریک ہوں. تو آپ یقین کریں کہ یہ جو آج سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ یہ لوگ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں, مطلب لاشیں جنہوں نے اپنے آگے رکھی ہوئی ہیں اور جو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں, تشریف لائیں تاکہ ہم اپنی لاشوں کو دفنائیں, وہ بلیک میلرز ہیں. آپ ان کو بلیک میلرز کہہ رہے ہیں. اور وہ یہ میں نے کبھی اپنی پوری زندگی میں, جب آپ کو اللہ تعالیٰ حکمرانی دیتا ہے تو آپ میں عاجزی آ جاتی ہے, آپ میں اللہ تعالیٰ کا خوف آ جاتا ہے, آپ کا سر بوجھ سے جھک جاتا ہے. مگر میں نے یہ جو
स्टेटमेंट आज सुनी तो मेरा तो दिल दहल गया है। ये इतनी सफाकी, इतनी बेरहमी और इतनी गफलत अपने फ़राइज़ से और इतना तकब्बर, हम सिर्फ आपके लिए दुआ कर सकते हैं। बल्कि मेरा ख़्याल है कि एक कदम आगे बढ़कर एक लफ्ज़ मुझे कहना पड़ेगा कि ये फ़िरौनियत है कि आप ख़ुद कहते हैं कि जो मुल्क का सरबराह होता है वो वालिद की तरह होता है। मैंने कल भी आपके बच्चों को दुआ दी थी कि अल्लाह ताला करे कि आपके बच्चों को कभी कोई तकलीफ़ ना आए, लेकिन आप ख़ुद कहते हैं कि आप सरबराह वालिद की तरह होता है। तो अगर खुदा न खास्ता आपके घर में ये आफत आती तो क्या आप उनको भी ब्लैकमेलर्स कहते, यही बात करते? बहुत वैसे हर शख्स हैरान है, 22 करोड़ अवाम हैरान है कि आप जा नहीं सके, लेकिन हमदर्दी के 2 बोल तो आप बोल सकते थे। और फिर आप ये कहते हैं कि अपने मुर्दों को दफनाओ, मैं तब आऊँगा। आप शर्तें लगा रहे हैं उनके साथ। भाई, जिन लोगों की तुम चीखो पुकार पर नहीं गए, आहो बका पर नहीं गए, उनके मुर्दे दफनाने के बाद अगर तुम उनके पास जाओगे तो उनको तुम्हारी क्या ज़रूरत है? जब तुम उनके दुख की घड़ी में उनके साथ शरीक नहीं हुए तो उसके बाद तुम जितनी दफ़ा मर्जी जाओ, तुम्हारे ना जाने की कोई हैसियत है, ना तुम्हारे जाने को तब कोई मानेगा। कितने मुस्तकबिल उजड़ गए, कितनी माँओं की गोदें उजड़ गईं, कितने बहनों के भाई चले गए, क़यामत टूटी उन लोगों पर। खुले आसमान के नीचे वो बैठे हैं और आप लाशों के साथ जिद लगा कर बैठे। आप लाशों के साथ मुकाबला कर रहे हैं, आप मजलूमों के साथ मुकाबला कर रहे हैं और जिद लगा के बैठे। आपकी अना और तकब्बर जो है वो आपको वहाँ जाने नहीं दे रहा। बड़ी बड़ी अजीब बात है। अगर तकब्बर और हठ धर्मी का कोई चेहरा होता तो इमरान खान जैसा होता। और फिर ये भी कहा गया कि मीडिया को नहीं बताया जा सकता कि इमरान खान साहब के ना जाने की क्या वजह है। अगर तो वो वजह सिक्योरिटी थी, अगर तो वो वजह कोई आपकी ज़िंदगी की हिफाजत थी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमें भी ख़तरा था, हमें भी मना किया गया, सिक्योरिटी क्लियरेंस हमें भी नहीं मिली, लेकिन हम वहाँ गए, जो भी हम कर सकते थे वो हमने किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, और कौम भी ये पूछने में हक बजानिब है, कि आप वहाँ पर तशरीफ़ नहीं ले गए। आपकी ज़िंदगी को अगर ख़तरा था तो क्या 22 करोड़ अवाम की ज़िंदगी और वो जो 10 ताबूत वहाँ पर पड़े हैं उन कारकुनों की ज़िंदगी से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी जो है वो उसकी कीमत ज़्यादा है? आपकी ज़िंदगी उससे ज़्यादा कीमती है? जिन 22 करोड़ अवाम पर आप मुसल्लत हैं उनकी ज़िंदगियों की कोई कीमत नहीं, कोई हैसियत नहीं, आपकी ज़िंदगी उनसे ज़्यादा कीमती है? मैं फिर कहूँगी कि आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, आपका फ़र्ज़ था, और इस फ़र्ज़ को आप निभाने में नाकाम हुए। आप न सिर्फ बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, बल्कि अगर आप सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से वहाँ नहीं गए तो आपको सिलेक्ट होने की बहुत जल्दी थी। आपको फिर 1000 बार सोचना था, सोचना चाहिए था कि ये कौम की 22 करोड़ अवाम की जो ज़िम्मेदारी आपके सर पे आई है, इसका जवाब आपको अल्लाह ताला को देना पड़ेगा। इसका जवाब आपको 22 करोड़ अवाम को देना पड़ेगा। इसका जवाब आपको न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि अल्लाह ताला को भी देना पड़ेगा। क्या जवाब देंगे? और अचानक वो जो 6 दिन से वज़ीर रट लगा रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट था, सिक्योरिटी थ्रेट था, वो तो आज खुद ही इन्होंने बता दिया कि सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, वो अना थी, वो जिद था और वो ब्लैकमेलिंग थी। ये आप खुद आज अवाम को बता रहे हैं। कौम जानना चाहती है कि कौन सी ऐसी मुसीबत थी, कौन सी ऐसी मसलहत थी जिसने आपको जाने से, मजलूमों के सर पर हाथ रखने से रोके रखा। अगर ये तकाज़ा ताबेदारी है तो कौम ये पूछने में हक बजानिब है कि अवाम की ज़िंदगियों से ज़्यादा आपकी ताबेदारी ज़रूरी है।
اگر یہ بے حسی اور صفاقی ہے تو بھی قوم کو بتا دیجئے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ مصیبت کی کسی گھڑی میں آپ کی طرف نہیں دیکھنا اور آپ نہیں آئیں گے اور آپ مظلوموں کو بلیک میلرز کہہ کے بلائیں گے. اور اگر یہ آپ کی توہم پرستی ہے وہ وجہ بن گئی تو وہ بھی قوم کو بتا دیں تاکہ قوم کو پتہ چل جائے کہ 22 کروڑ عوام کی زندگی جو ہے وہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے, کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ اب توہم پرستی کیا کرے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ ایک ٹرینڈ ہے اور یہ ایک پیٹرن ہے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جس کو جب کہا جاتا ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگائی سے, آپ نے تو بڑے سہانے خواب ان کو دکھائے تھے, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں تو میں کیا کروں, میرے پاس جادو کا کوئی بٹن تو نہیں ہے. یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو موٹر وے پہ جب ایک خاتون کی اس کے بچوں کے سامنے بے حرمتی ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ رات کے وقت گھر سے کیوں نکلی اور وہ اکیلی کیوں جا رہی تھی. اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جب پینشنرز, لیڈی ہیلتھ ورکرز یا جو سرکاری ملازمین ہیں یا اساتذہ جو ہیں جب اپنے مطالبات لے کر اسلام آباد کی سڑکوں پر نکلتے ہیں تو ان کی تذلیل کی جاتی ہے. وہ جب مائیں بہنیں بیٹیاں اسلام آباد میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہوتی ہیں تو وہاں پر ان کو کوئی جا کر پوچھنے والا نہیں ہے, بلکہ ان کو ٹیئر گیس ان پر پھینکی جاتی ہے, ان کے اوپر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں. اور پھر یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ جب اب قوم کی بیٹیوں کی بے حرمتی آئے روز کا واقعہ بن گیا. کل بھی میں نے سنا کہ وہ جو برج سے چھلانگ لگا دی تھی تو اس دن کوئی قصور کی زینب کو یاد نہیں کرتا, اس دن کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ اس وکٹم کے گھر جائے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھے, اس کے زخموں پر مرہم رکھے. اور یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر ایک نوجوان کا جو اوبر چلا کر اپنی روزی کماتا تھا اور وہ تحریک انصاف کا سپورٹر تھا, اسلام آباد کی سڑکوں پہ اس کو 22 گولیاں مار کر اس کو قتل کر دیا گیا. چلے میں مانتی ہوں کہ ہزارہ برادری کے ساتھ افسوس کرنے آپ کو کوئٹہ جانا پڑنا تھا, اسلام آباد کا وہ آپ کا اپنا سپورٹر تھا, اپنی جماعت کا, 22 گولیاں آپ نے اس کے سینے میں, اس کے جسم میں اتار دیں. آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اس کے والدین کو جو دہائیاں دیتے رہے, جو ٹی وی پہ آ کے روتے رہے کہ ہم اس کے سپورٹر تھے, کسی کے کہنے پر ہم نے اس کو ووٹ دیا تھا, کہ آپ اس کو جا کے دلاسا دے آتے. اور پھر آپ کہتے ہیں کیا فوج جانتی ہے کہ آپ کتنے بڑے بزدل ہیں؟ کیا فوج یہ جانتی ہے کہ لاشیں لوگ رکھ کے بیٹھے ہوئے اور آپ اپنی بزدلی اور اپنی انا کی وجہ سے آپ وہاں پر نہیں پہنچے؟ کیا فوج یہ جانتی ہے کہ آپ کی نالائکی نے, آپ کی بے رحمی نے, آپ کی نااہلی نے پورے ملک اور 22 کروڑ عوام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا؟ کیا سلیکٹرز یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے 22 کروڑ عوام کے ملک کی تقدیر ایک ایسے انسان کے حوالے کر دی کہ جس نے پہلے اپنی نالائکی اور نااہلی سے معیشت کو برباد کیا, اپنی ناعاقبت اندیشی اور اپنی چھوٹی سوچ سے اس نے پاکستان کے دیرینہ دوستوں کو ناراض کیا, فارن پالیسی کا بیڑا غرق کیا, جس نے اپنی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے اور اپنی غلط ترجیحات کی وجہ سے پہلے گورننس کا بیڑا غرق کیا اور اب وہ مظلوموں کو بلیک میلرز کا لیبل دے کر وہ انسانیت کی توہین کر رہا ہے. تو میں سلیکٹرز سے بھی یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا 22 کروڑ عوام میں آپ کو کیوں آپ نے 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کے لیے ایسے نالائق, نااہل اور بے حس شخص کو مسلط کیا عوام کے اوپر؟ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ کام یہ حکومت کا ہے کہ جا کے دھرنے میں بیٹھے افراد سے بات چیت کرے, ان کے زخموں پر مرہم رکھے. اور جب سیکیورٹی ایجنسیز یہ کام کر رہی تھیں اور سنا تھا کہ مذاکرات بالکل قریب تھے کہ کامیاب ہو جاتے, آپ نے اس قسم کا ناعاقبت اندیشی والا بیان داغ دیا. وہ سیکیورٹی ادارے بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے کہ کس انسان سے پالا پڑا ہے ہمارا.
ना सिर्फ सर पकड़ के बैठे होंगे बल्कि सर पीट रहे होंगे। और फिर 73 साल में तो ये सुनते आए थे कि चंद अफराद की गलतियां करते हैं और उसका जो खमियाजा है वो हुकूमतों को भुगतना पड़ता है। यहाँ पर तो बिल्कुल उलट हिसाब है। यहाँ पर तो ये हुआ कि हुकूमत जो पे दर पे गलतियाँ कर रही है उसका खमियाजा अब सेलेक्टर्स को भुगतना पड़ रहा है। आवाम सेलेक्टर्स से जवाब मांग रही है। और फिर आप किसी वक्त में जब आप अपोजिशन में हुआ करते थे तो आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें दिया करते थे। आज वो मिसाल किसी को याद नहीं आई। आज उनका वो कॉल और फरमान भी किसी को याद नहीं आया जब उन्होंने कहा कि दरियाए दजला के किनारे अगर कोई जानवर भी भूखा प्यासा मर जाए तो हुक्मरान को जवाब देना पड़ेगा। आप तो कौम को ये बताते थे ना, तो वो कौम आपसे आज जवाब मांगती है कि आप ड्रामाज देखने का टाइम है आपके पास, कुत्तों के साथ खेलने का टाइम है आपके पास, और बड़े बड़े लॉन्स में बैठकर सोफ़ों के ऊपर धूप सेकने का टाइम है आपके पास, लेकिन हज़ारा बरादरी की गम में शरीक होने का टाइम नहीं है आपके पास। और जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ये कौम आपसे जवाब लेकर रहेगी। ये कौम आपसे भी जवाब मांग रही है, ये कौम आपके सेलेक्टर्स से भी जवाब मांग रही है। और ये कौम कह रही है कि खुदा के बंदे बनो, बंदों के खुदा मत बनो। और मुझे वो बहादुर शाह ज़फ़र का शेर भी याद आ रहा है कि ज़फ़र आदमी उसको ना जानिएगा, हो वो कितना ही साहिब फ़हमो ज़का, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रहा। तो यहाँ ऐश और तैश के अलावा सफाकी भी है, फ़िरौनियत भी है, तकब्बर भी है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि इतने नाअहल और बेहिस हुक्मरान से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को निजात दे, ताकि पाकिस्तान फिर एक दफ़ा फिर तरक्की के रास्ते में पे दोबारा आ सके। और मैं आज हाथ जोड़कर अपनी हज़ारा बरादरी से भी, जो धरने में बैठी अपने प्यारों को की लाशें आगे रख के, मैं कौम की बेटी होने के नाते मैं पूरी कौम की तरफ से हाथ बांध के उनसे इल्तिजा करती हूँ कि आप अपने प्यारों को दफना दीजिए, उनको अल्लाह ताला के हवाले कर दीजिए। जिस इंसान से आप उम्मीद लगा के बैठे हैं उस इंसान के सीने में दिल नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लाशों को एनआरओ देंगे? वो किसको एनआरओ देना? उनसे ना वो किसी को एनआरओ देने की पोजीशन में हैं। वो तो खुद शायद उनको कोयटा जाने की इजाज़त नहीं मिली, तो जिसको इजाज़त ना मिले उसकी क्या हैसियत है एनआरओ देने की किसी को? नेशनल मीडिया दिखा रहा है कि हमारे इख्तलाफात कितने सियासतदानों में, हम आपस में धरने भी देखें कि अल्लाह की अमानत की उनको दफनाने के लिए आप लोगों ने क्यों कहा इसमें सियासत की अपोजिशन या जमातें कर रही है? क्योंकि देखिए गैर मुल्की ये दिखा रहा है कि दहशतगर्दी का तो हमें सामना है ना अंदरूनी मुल्क, तो बताइए ये दहशतगर्दी है, दहशतगर्दी उनको कंडेम करना चाहिए, आप उनको कभी तस्लीम कर दे बाद में गैर मुल्की। नहीं, इस मामले में आप मुझे मत उलझाएं। अगर मैं सियासत करना चाहती तो आपको मुंह छुपाने की जगह ना मिलती। इसको अपनी नाअहली को और अपनी नालायकी को, अपनी गफलत को, अपनी बेहिसी को ये कह कर के सियासत ना की जाए, उसके नीचे छुपाने की कोशिश ना करें। अगर आप ये समझते हैं कि हम आपकी नाअहली और नालायकी और बेहिसी को ये कहकर फरामोश कर देंगे कि सियासत नहीं, तो सियासत किस चीज़ का नाम है? सियासत कौम और अवाम की खिदमत करने का नाम है। अगर आप उसमें फेल होते हैं और आप अगर अपनी जिम्मेदारियों की में गफलत बरतते हैं तो हम हक बजाने में, आपके ऊपर उंगली उठाने में, हमें ये सबक ना दें कि सियासत ना करें। अगर हम नहीं बोलेंगे उनके लिए, हज़ारा बरादरी के लिए, तो कौन बोलेगा? आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हम आपको जाने देंगे। मरियम नवाज कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। मेरे पास अल्फाज नहीं कि कहाँ से शुरू करूँ। बेहिसी और इंसानियत से आरी बात